So guys, na napupoy chika sa inyo no, na gi-issuehan na po nila si Kitty na kabalo na kaanak ni Digong na ingon daw simple lang ilang kinabuhi pero gano daw gasuot si Kitty Duterte o mamahalin na kwintas. So si pasabot nila guys, gikawat na ni Kitty sa pawn shop sa ba. Wala na takabalo guys, nga naman ay magsuot na siya og kanang kuan, kanang kwintas nga kuan, wala takabalo, fashion lang kay na o sa man kung mupalit siya og kanang mamahalin na ano na kwintas unsay naa nga naa man ay negosyo si Kitty og kanang ihang ginikanan nya lingon na dayon og kanang gikurakot. My goodness guys, grabe na yun ang kalibutan. Samok na kaling Pilipinas, so iabot na lang. So maunang